କିମିଣ ମଝିରେ ମନା ହେଇପା ଏଇ କିମିଣ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଛ କି ମାଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା କି ମାଛ କେଜାଣି ଏଠି କି ମାଛ ନା ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର ଏ ନାଣ୍ଡୁ ହାଇ କରିଦେ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଧାମରା ଆମ ହିରୋ ଟକା ଆମେ ଆମର ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଛୁ ତେଲ ପକେଇ ଯିବା ଧାମରା ଦର୍ଶନ କରିଦେ ବୁଲିଦେ ମନ୍ଦିର ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି ମଜା ହବ ଆଜି ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଚଷମାଟା ଦେଖନି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖା ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖା ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବର୍ଷା ପକଉଛି କଣ ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଏଟା ଭଲ ଛୁଆଟେ ନା ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଲେନି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଲା ତ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାମଝାଡ଼ି ଧାମରା ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଆମେ ଭାରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯା ଏଇଠି ରହିଯା ଏଇଠି ରହିଯା ଏଇଠି ରହିଯା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବର୍ଷା କେତେ ଦୂର ପକଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ଭାଇ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆଜି ବେକାର ହେଲା ନା ପୁରା ବେକାର ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଛାଡ଼ୁନି ଧାମରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବଇଞ୍ଚା ପାଖରେ ଅଟକିଛୁ ମେଘ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି କମିନି ହେଲେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ମେଘ କମିନି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ରହିଲେ ଆମର ସବୁ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଚାଲ ଏ କମୁ ନ କମୁ ଚାଲ ସମୁଦ୍ର ଦେଖ এটা ସମୁଦ୍ର ନଈ ନଈ ଶାଖା ଶାଖାଟା ବୋଟ୍ ସେପଟେ ଅଛୁ ଚାଲ ପଚାର ମାଲିକ କି ପଚାର मेराइन पुलिस का जो बोर्ड ये गाड़ी तुम जाओ सब बोलते कौटी ये नाडू तो पुलिस भाई चिन्ह है तू कह टे गाटा आम दिंतु बुलिक अधिक हाड़े शुभलक्ष्मी नांडूर बोधे शुभलक्ष्मी नाडू तोर ना बोर्ड तोर ना ये जो बोट देखुच ये समुद्र देखुच ये सब आम जेजेमा बोट भितर रोचंदी लोक सब माछ भी जाऊँच पानी ये टे अपरिष्कार देखा लंच गोटे जाओ आसूस देख भारे 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 उठेन देख आइस माछर दिया नांडो आइस छिड़ा आइस छिड़ा आम पहुँच जाइए धामरा जेटी रे जो पूरा माछ बर्तमान देख के देखो माछ सब ट्रे रे लोड हो गई देखो बरफ बरफ दिया बड़ माछ कि माछ मुझे जानी एटा कि माछ के जानी कि माछ ना एटा तो शिला एटा भी शिला एटा पत्री पानी अखिया एटा कंकड़ा एटा पानी अखिया बोधे एटा शिला एटा बोधे जो पिल्ल बोधे एटा ना पिल्ल ना कौन नड़िया फली एटा रूपा बातिया बड़ रूपा बातिया टॉप वाला पूरा नंबर 1 वाला और रूपा बातिया Next left, then turn left. हेलो केमती लगुच मंदिर आसी भोग फोग नहीं नाडू बाबू चलती ये रखी दियो मूर्ति सब केतु सॉरी राहु शनि शुक्र बृहस्पति
बुध मंगल चंद्र वीरचरण रवि नारायण भगवान एपटे भी बहुत अच्छे बहुत देवता मूर्ति अच्छी महाकाली सिंहमुखी पहड़ खोलनी माँगर पहड़ खोलनी एपटे द्वितीय ब्रह्मचारिणी कालरात्रि व्याघ्रमुखी आहरी अच्छी एपटे माँ काली माँ तारा षोढ़णी सॉरी षोड़शी भुवनेश्वरी त्रिपुरा भैरवी मातंगी सेपटे बगलामुखी धूमावती छिन्नमस्ता माने मस्तक छिन्न कमला भोग रखदी पड़ेगा तो ये जो सराउंडिंग चारिपटा देखु माँ बर्तमान पहाड़ खोली माँ भितर अच्छा माँ दर्शन कर माँ धामरई माँ